अश्विनी सेनापति मो सहित सीधा सड़क न्यूज रूम रे अछंती दर्शक बंधु जे खबर को प्रसारण करने हुए तो बड़दाण्ड प्रसारण कले किए बाधक हो पारे से आज न्यूज रूम रे मो सहित अश्विनी अच्छा अश्विनी पूरा तमाम कथा को जदि आपण देखिए तमाम आलोचना को देखिए ये निश्चित भाव में भक्त ना को ठका जाउची एवं पुरी रे जोटी श्रद्धालु आसुचंती कोटी कोटी श्रद्धालु आसुचंती आउ किछि दिन परे रथ यात्रा हबो भारत वर्षर कहीं पृथ्वीर सबुठो बड़ इवेंट कुआ जाए कार फेस्टिवल बा घोष यात्रा तापे कोटी कोटी लोक आसबे कहीं पुरी रे विडंबना कहीं एभली धर्म ना ठकई करा जाउची लोकंक भाववेग सहित कुठारघात करा जाउची अश्विनी प्रतिक्रिया रखंतु देखु सबुठ बड़ कथा कह गले जो पुरी सहर में घटुची कारण जिते महाप्रभु कथा उठुची से 4.5 कोटी ओडिया कथा उठुची कारण जिते निर्माल्य नेबाई जो समस्ते धाई आसी था जिते पुरी सहर को जे जो निर्माल्य टिके ने घर को टिके जी मुंडे मारे तुंडे टिके देवे और पुण्य लाभ करेंगे कि देखला बेलू जे निर्माल्य भितर मिलूँ चाउल और से चाउलर सठिक अरुआ कि उषुना सेटा भी कहया मुस्किल हो सबुठ बड़ कथा हूँ जो पुरी में आम जो खबर प्रसारण करने को जाइलु आम कान पड़ता कि जे सेठी अरुआ चाउल नुह कि उषुना चाउल नुह कौ चाउल बोली जना ना कि से महाप्रसाद नुह चाउल पशिची और जो आम जो खबर प्रसारण करा गलु जो सविशेष तथ्य नापी सिक्रेट कैमेरा ने भितर को मिशन आरंभ करूँ और जो पचारि आरंभ करूँ आम गोटे दुकानी हिसाब से पाक जाइलु जे आम एतिकीटा पुड़िया नबू और आमको केते टंका लेखे लगे और आपड़ कौटू आणुंट और आपड़ तैयारी करुँच ना सब बड़ कथा कौन जापे जी तैयारी कर जी बिकुंट सी सठिक से जानी ना सी महाप्रसाद कि चाउल सबुठ बड़ कथा द्वितीय हूँ जो महाप्रभु पाखक समस्ते आसुँच जे निर्माल्य टी ने जो निर्माल्य जो नौ सी नाली पुड़िया देखिकी लोक नौ जो घरे जो बास्तवता खोल जाए तार कौन से निर्माल्य नुह और सी गोटे चाउल एवं जितेबाला आम जो आउ टे विशेष कथा जानापी चेष्टा करूँ जे कहवा कथा हूँ जे किसी भाई जड़े अच्छा जे आमको प्रतिदिन सका आम 10 ରୁ 12 जन स्टाफ रोचु सबुदिन आसबू और सबुदिन 10-12 टी लेखे कलेक्शन करूँ और 18 टंका लेखे गोटे पुड़िया लेखे किणवु और बिकबू 20 टंका लेखे और कहू गले जितेबाला महाप्रसाद जो सोशल मीडिया बिक्री होती प्रशासन जी दृष्टि दूसरी जो सोशल मीडिया रे खजा कौटी बिक्री होची जे कि कौटी ऑनलाइन जो महाप्रसाद बिक्री होची सेठी प्रशासन हस्तक्षेप करुच्ची किंतु बड़दाण्ड रे नकली निर्माल्य बिक्री होची तादर हस्तक्षेप नहीं काली ठारू आम टीम एवं आम फोकस पोस्ट चैनल अहरह देखी चली जे डुप्लिकेट निर्माल्य बिक्री चली किंतु एतल प्रशासन कौन निघा ना आम जो सकाले से बड़दाण्ड में पहुँची और बड़दाण्ड में जो खबर प्रसारण आरंभ कर चेष्टा करूँ भितर गोटे आलोचना होती जे आज कौन निर्माल्य वाला जो डुप्लिकेट निर्माल्य वाला बसी ना भितर गोटे आलोचना चली जहाँकि से आलोचना भितर स्पष्ट जना पड़ जाऊँगी कि जे निश्चित आ भितर गोटे किए अच्छी गोटे बड़ लोक जी जो भाई बोली जो कहते से दलाल को आग निहाती निहाती धरा हवा दरकार कारण से ही दलाल ही जो गरीब माने रोचंती एवं गरीब जो उठा दुकानी माने रोचंती तो सरकार तांको देउछंती जे सरकार कौन कहते कि जे थैथान करा जियो बोली सेमान सेही आशा रही एवं से आशार सुजोग नहीं किसी दलाल माने या यूज कर कहवा कि उषुना चाउल कि अरुआ चाउल आम सठिक कहीपरानी से चाउल को नौ किसी जगार बतुरा जाऊँगी बतुरा कि सुखिया जाऊँगी सुखिया कि गोटे प्रणाली रोचे और जो कहती आमर जमी रही बड़दान बड़ देउल भितर निर्माल्य खला गोटे रही से निर्माल्य खला भितर जो अभड़ा गुड़ाक बड़ी जाइए से अभड़ा गुड़ाक तादे रहीठू ही निर्माल्य तैयारी होता है और सुआर महासुआर मैंने प्रस्तुत करके बाहर को देता किंतु एठी सब वास्तव जिन देखा मिलूँ जे पुरी बड़दाण्ड में चतुर्पार्श्व माने पुरी बड़दाण्ड कथा कहतुनी जे मंदिर चतुर्पार्श्व ही सबुठी एमती गोटे गोटे उठा दुकानी मैंने बसती सब माने जो उठा दुकानी मान को कहुई जे आपण मैंने कौन ना कहे ना जे किए दौची बोली किंतु जो आम कि भितरी कथा आदाय कर नेलु कैमेरा एवं बूम को नुचाई पाखक जाइलु खबर ने अश्विनी जेतेबेले आपण आपरे आलोचना करुथिले बा जेतेबेले ए कथा को सामना को आनिचंती ये निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण कथा जो कथा को नहीं आपण प्रतिक्रिया रखुथिले जे चारि द्वार सामना रे हुए तो गतकाली ए खबर बाजी सारला परे आज भी कौनसी एभली ठकामी रो शिकार
କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଖବର କରିନାଉ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆରେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଏ ଖବର ନୁହଁ। ଆମର ଖବର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏଭଳି ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର 2 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ରେ କୌଣସି ଆମିଷ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆଜି ତାହା ଘଟି ନାହିଁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଲୋକ 4 ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଲା? 2ଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଯେ ମନ୍ଦିରର 4 ଦ୍ୱାର ନା ଖୋଲିଲା, କିଛି ଦିନ ଖୋଲିଲା, ଦଳା ଚକଟା ହେଲା, ତାପରେ 2ଟା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ କଲେ ଯେ ଆମର ଦିଅ ଯିଏ ସବୁଦିନିଆ ଦିଅ, ଘରେଇ ଦିଅ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛୁ ଯେ ଖାଲି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଲୋକେ ପଇସା ଦେଇ ପୁରୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଠକାମି କରାଯାଉଛି, ବା ଭୋଗ ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଖଜା ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବିକୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ପଥର କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପଥର ନୁହଁ, ଚିନା ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, 3 ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଥିବ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ। କାହିଁକି ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆୱାର କରୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ ତାହା ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ, ଆଉ ଅଯଥା ଆମ ଜଗାର ନାଁକୁ ବଦନାମ ନ ହେଉ, ଆମ ଜଗାର କଥାକୁ ବଦନାମ ନ ହେଉ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବଦନାମ ନ ହେଉ। କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ପ୍ରଶାସକ ହେଉ ଏଭଳି ଘଟଣା କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜସ୍ର ପଇସା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଇଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପଇସା, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଭଳି ବୁଲେଟିନ୍ କାହିଁକି ଜାରି କରୁନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯଦି ଜାରି କରନ୍ତା ହୁଏତ ଭକ୍ତ ନାଁରେ ଠକେଇ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଭାଇ ଜଣକ ଯିଏ, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ନ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଉଠେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଖଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ, ସେ ସବୁଠୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଖଇ ମାନେ କିଛି ମିଠା ଅଂଶ ତା ଦେହରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମିଠା, ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କଲର୍ ଟିକେ ଦିଆହେଇଥିବ, ତାକୁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିଆ ଯାଇଥିବ କି କନା ଟିକେ ଗୁଡ଼ିଆ ଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କି 10 ଟଙ୍କାର 20 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷଟାକୁ ଯାହାକି 100-150 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବି ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲୁଛି, ଯେ କି ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆର ଦାମ୍ ଯେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି 100-150 ଟଙ୍କାରେ। ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଉନି? ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ହେଉ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ହେଉ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାମ ହେଉଛି ସବୁର ତଦାରଖ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ତଦାରଖ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସୁଆର ଆଉ ମହାସୁଆରମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଗତ ମାସରେ 3 ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲେ, ଯାହାକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠକେଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ନିଗା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଠକେଇ, ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ ନାଁରେ କିଭଳି ଠକେଇ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରଖିଲୁ। ଏମିତି ଆପଣ ବି ଅନେକ ଥର ଠକେଇ ହେଇଥିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ପୁରୀବାସୀ ହେଉ ବା ଆମ ଜଗାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ आ गोटे ग्यांग काम करुच्ची जे किभली भाव में लोक ठकाଯିବ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି
जे पर्यंत श्रीमंदिर अच्छी जे पर्यंत जगन्नाथ अछंती 4.5 कोटी ओडिया कहीं भारत कहीं विश्वर लोके आसबे जदि आम ठकिबू आम पीढ़ी पर पीढ़ी आम पैसा उपार्जन करूँ किंतु ये धर्म ना रे ठकई हुए तो से पाप अर्जन करुथाई पारती किंतु जो लोक विश्वास करी ये सब प्रसाद जगन्नाथ को नारे घर को आणुची वास्तव में जिते कम लगुच से महाप्रभु उद्देश्य लगाऊ बा निर्माल्य तंटी देले बा मला बेले निर्माल्य पार्टी देले से वैकुंठपुर जीव बोली आशा करूथिबो ता आशारे आशारे रहिजो एथिपई आमे सचेतनता करूचु पुरी कलेक्टर हुंतु बा प्रशासनिक अधिकारी हुंतु बा मंदिर प्रशासन हुंतु एवं पुरी जगन्नाथ को भल पाउथिबा पुरीवासी हुंतु बा से सेवायत हुंतु समस्ते याकू नजर रखंतु वास्तव में जगांकर नीतिकांति अपेक्षा शिवबा होची भक्तर ठाकुर भक्त मानकर बेसी दायित्व नवा आवश्यक भक्त किभली भाव में जगन्नाथ को दर्शन करिवो भक्त किभली भाव में जगन्नाथ को दर्शन करी घर को आसीबो एवं जगन्नाथ को महाप्रसाद नहीं केवल घरे आसी पहुँचब तार पूरा दायित्व नवा दर्शक बंधु आवश्यकता रही।